एजाज साहब मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है हम वजीर आजम इस वक्त चाइना में मौजूद हैं, आज हम 5 फरवरी मना रहे हैं। ये जो एक हमारी स्ट्रगल है, क्योंकि आप खुद इस सारे प्रोसेस को देखते रहे, इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, ये बताइएगा कि कश्मीर का मुकदमा जो है वो इस वक्त आलमी बरादरी में कहां खड़ा हुआ है? हमारी इस वक्त पोजीशन क्या है? क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, हम कहां खड़े हैं इस वक्त? देखिए, हमारी तो पोजीशन वही है जहां थी। मैं नहीं समझता पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत कश्मीर के एजेंडा से या कश्मीर की पोजीशन से हट सकती है। उसकी वजह यह है कि कश्मीरियों का और पाकिस्तानियों का, खुसूसन नॉर्दर्न पंजाब का, इतना पुराना नाता है, सदियों पुराना नाता है। जुग्राफिया मिलता है, दरिया उधर से आते हैं, मंडियां एक दूसरे की यहाँ पे चीजें बिकती थी, रिश्तेदारियां हैं, जबान है। तो ये रिश्ते तो खत्म नहीं हो सकते। अगरचा पिछले 70 साल में हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश की कि उनके ऊपर जुल्म ढा के, कश्मीरियत के ऊपर जुल्म को भी पे भी ज़र्ब लगा के, लेकिन ये नाते खत्म नहीं होंगे। पाकिस्तान हमेशा सॉलिडारिटी करता रहेगा और इसी वजह से 1990 में जब पहली बार ये दिन मनाया गया, उसके बाद आपने देखा कि कितनी हुकूमतें आई, हर किस्म की हुकूमत पाकिस्तान में आई, लेकिन हर एक ने ये दिन जो है वो मनाया है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि उस लिहाज से तो कोई फर्क है। हाँ, अलबत्ता बैनुल अक़वामी बरादरी जो है उसमें 2 किस्म के आगे हैं नुक्ते। पहला नुक्ता तो ये है कि चूंकि हम हिंदुस्तान अभी तक यानी उसने कोई किसी भी करारदाद को पास नहीं रखा, कोई बैनुल अक़वामी कवानीन का पास नहीं रखा, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका जो इस वक्त चीन के साथ मुसाबके में मशगूल है और हिंदुस्तान को बतौर एक हलीफ ले चुका है, वो उससे सरफे नजर कर रहा है, उसको नजरअंदाज कर रहा है जो वो ज्यादतियां कश्मीर में कर रहे हैं। इस वजह से सर मैं ये एक और पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो डेमोग्राफिक चेंजेस इंडिया करना चाहता है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना चाहता है, हम सेंसिटाइज कर सके हैं या इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर इतनी सेंसिटाइज है? पाकिस्तान को लेवरेज जो मिलना चाहिए वो क्या पाकिस्तान के पास है? वो हमें क्यों नहीं मिल पा रहा? इसको रोकने के लिए, तब्दील करने के लिए जो है वो हम क्या और एफर्ट्स कर सकते हैं? भाई साहब, 3 चीजें हैं। एक तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का उनका हक है, दूसरा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, और तीसरा जो इन्होंने अभी वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, आइडेंटिटी के इश्यूज आ रहे हैं। तो आप जिन चीज की का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पे पूरा का पूरा कश्मीरी कल्चर, उनकी आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द अमल है। उसकी वजह यह है कि कश्मीरी, हत्ता के जो हिंदुस्तान नवाज कश्मीरी थे, वो भी इस मामले में एक ही जबान रखते हैं कि नहीं, आप हमारी आइडेंटिटी, हमारी कश्मीरियत, हमारी स्टेटहुड, इसको वापस करें। तो वो तो जल्द या बदेर हिंदुस्तान को करना होगा। कर वो ये रहे हैं, चालाकी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वहां पे उसमें ग्राउंड सिचुएशन बदल दें, यानी मुसलमानों की जो अगलबियत थी या जो अक्सरियत थी उसको बदल दें, डोमिसाइल्स इशू कर दिए, नॉन कश्मीरीज को जम्मू में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बदल दी हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। जो इंटरनेशनली इस पे इस वक्त जो एक नया रास्ता खुला है बाजी साहब, वो बड़ा जरूरी है। वो रास्ता ये खुला है कि वैसे तो बैनुल अक़वामी बरादरी अपने मफादात की वजह से नहीं बोल रही थी, लेकिन ये जब से ह्यूमन राइट्स वायलेशन जेनोसाइडल प्रोपोर्शंस को पहुंची हैं, तो बहुत ही ज्यादा गम और गुस्सा बढ़ गया है। हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिकी लेजिस्लेटर्स भी बोले हैं, यूके के कानून साज भी बोले हैं, अक़वाम मुत्तहिदा भी बोले हैं, और अब लीगल रिकोर्स हो रहा है। आपने देखा लंदन में एक लीगल फर्म ने, स्टोक वाइट ने जाके एक केस किया यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से। रसल ट्राइब्यूनल है कश्मीर के ऊपर, उसने कहा कि ये जेनोसाइडल प्रोपोर्शंस की के मामलात हैं। तो इस वजह से ये प्रेशर जो है ना, ये स्टोक वाइट के मैंने एजाज साहब जिक्र किया अपने इब्तिदाइये में भी कि वहीं से ये जो है रिकमेंडेशंस मिलती हैं कि फिर जो कुछ भारतीय अफवाज वहां पर कर रही हैं उनके ऊपर ज़ाहिर वॉर ऑन टेरर को वो ढाल बनाते हैं, क्योंकि वॉर ऑन टेरर से दुनिया डरी थी, तो वो उसी को ढाल बना के कहते हैं कि कश्मीर के अंदर भी एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म बढ़ेगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के नतीजे में उन्होंने ये दुनिया को किसी हद तक बताने की कोशिश भी की। तो यही वो चीजें हैं कि जिसको हमने डिप्लोमेटिकली काउंटर करना है। क्या उस पर हम फर्म तरीके से अभी तक जा रहे हैं? मैं जरा जन साहब को भी डिस्कशन में शामिल कर लूं। जन साहब, ये बताइएगा कि चंद दिन पहले भारतीय आर्मी चीफ का एक बयान आया और उन्होंने ये कहा कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी का टारगेट पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हासिल किया है।
اس کو ظاہر ہے پاک فوج کے ترجمان جو ہے انہوں نے اس کا ریبٹل دیا اور بڑا سٹرونگلی کہا کہ لائن کے دونوں طرف موجود کشمیریوں کی سلامتی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بھارتی فوج کے سربراہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں یا ایسے وقت میں آنے کا کیا مقصد, کیا میسجنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں سے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے عباسی صاحب, بات یہ ہے سوری کہ جو ان کا یہ بیان ہے یہ حقائق سے دور, اور جو اس کا ریبٹل آئی ایس پی آر نے دیا ہے اسی میں جان ہے کہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا, ہم کہہ رہے ہیں ہم نے ایک اسٹریٹجک وزڈم دکھاتے ہوئے اس کو ایکسپٹ کیا ہے, کیونکہ دونوں طرف مسلمان آبادی ہیں. وہ تو ان کی آرٹلری اینڈ مورٹرز جس رینج میں ہمارے ایریا میں سٹرائک کرتی ہیں, ہر گولہ کشمیری مسلمانوں کے اوپر آ کے گرتا ہے. اگر ہم اسی کوئنز میں جواب دیں, اسی طرح سے جواب دیں, تو دوسری طرف ہم بھی مسلمان آبادی کو مارنا شروع کر دیں گے جن کو آلریڈی کچلا جا رہا ہے ہندوستان میں. تو ہم نے اس وجہ سے اس چیز کو ایکسپٹ کیا. ہاں, جہاں پوزیشن آف اسٹرینتھ کی بات ہے, بالا کوٹ میں انہوں نے پنگا لے کے دیکھ لیا تھا اور ان کو جواب مل گیا تھا. کشمیر کی طرف آتے ہوئے ایک دن اگلے دن ایک اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم سچن سے وڈرال کرنے کو تیار ہیں اگر گراؤنڈ پوزیشن کو ایکسپٹ کر لے پاکستان. تو یہ ساری باتیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان نے, ایاز صاحب نے بڑے خوبصورت ڈپلومیٹک انداز میں, کیونکہ یہی ان کا سٹرونگ ایریا ہے, جی جی, انہوں نے بڑے خوبصورتی سے کہہ دیا ہے کہ پہلی حکومتوں نے بھی کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آج کی حکومت نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. آئی ڈونٹ ایگری ود دس. اچھا, بات یہ آج جو ہندوستان کر چکا ہے, انہوں نے 74 سال میں یہ نہیں کیا تھا جو وہ آج کر چکا ہے. وہ 1948 سے لے کے آج تک اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ایریا تسلیم کرتے تھے. پاکستان اس کو ڈسپیوٹڈ ایریا تسلیم کرنے کی وجہ سے کبھی ملٹری کے مس ایڈونچرز کرتا رہا جب کشمیری تیار نہیں تھے. ہم جنگ لڑتے رہے. کشمیر کی اندرونی آبادی ڈویسو تھی, ان کے اندر وہ جو پرو یونینسٹ تھے, عبداللہ اینڈ مفتیز, وہ حکومتوں کے مزے لوٹ رہے تھے اور کشمیریوں کو کہتے تھے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہی بہتر ہے یونین کے اندر. انہوں نے کوئی مدد نہیں کی ملٹری آپریشن میں. ایون جب کارگل ہوا تو انڈین آرمی پر کشمیر سے کسی نے پتھر تک نہیں پھینکا. لیکن آج جب ان سے ان کی شناخت چھین لی گئی ہے, آج تمام عبداللہ اینڈ مفتیز اینڈ 100% کشمیری ایلینیٹڈ ہیں. آج انہوں نے چائنا کے بارڈر کو ڈسپیوٹڈ بارڈر بنا دیا ہے. میک موہن لائن کو انڈیا نے کہا اب یہ تو ہمارا انٹرنیشنل بارڈر ہے, اس کو وہ ایکسپٹ نہیں کرتے, اور وہ جو چائنا کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول تھی اس کو انہوں نے اپنا انٹرنیشنل بارڈر بنا دیا 370A کی ایبروگیشن کے بعد. جی, تو یہ جو چیلنج انہوں نے بیک وقت دو نیوکلیئر قوتوں کو چیلنج کیا, پورے کشمیریز کو ایلینیٹ کر دیا. ایک زمانے میں انڈین مسلمز کہا کرتے تھے 22 کروڑ کہ کشمیر کی مسلمانوں کی وجہ سے ہماری زندگی اجیرن بن رہی ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آج جب ان کے اوپر بھی کوڑے برس رہے ہیں اور گائے کے گوشت کی وجہ سے ان کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں, تو آج ہندوستان نے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار دیا تھا. آج ہم بالکل خاموش ہو گئے.